ধলাই হাंखोनि कमलपुर नैरा 4 नम्बर बसंला हारो साइका हाते आमचे तिनि फुङो खुंसा बास मालखुं देरामंगो क्लाइका आबै खरक नैजिसा पेसेन्जार सागो दुखुमानका पातिमुनि कक्टमा मानै लगे लगे फायर सार्भिस तै पुलिस हेबुग्रो पातिमुं थायो सौका अ बास चाल आगरतलानि सिमी कयला शहर थाङि तमाने कक्टमा मानै रगै पातिमुङो दुखुमानजोरनि बिसिं खरक चिनि साक कमलपुर बखास्ते साक हामनगो नाइजगै दङ काहामकुक साक नायमुनि बागै खरक नैनो एजिएमसि तै खरक बानो दलाय साक हामनगो रहरजाका आबनो करि खरक थामनि साक उनुकुति हांकर साक हामनगो नाइजगै दङ मन्त्रकर डाक्टर मानिसा ससियेल मिडियाव दुखुमानजोरनि डाक्टरना हामनानो दियाइका पातिमुनो तै कमलपुर बखास्ते तांफां कक्टमा थुमेरो सेवाइ सुकुबै कक साका খবর দিছে প্লাস আমার ব্রাঞ্চ অফিসার যিনি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দেখেন তাইদেরও আমি খবর দিয়েছিলাম আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম জায়গাতে গিয়ে দেখলাম কি এখানকার যা সাইকার দারলং পাড়া এবং সাঞ্জারিয়াং পাড়ার যিনি স্থানীয় লোক ভলান্টিয়ার্স তারাই সব মোটামুটি প্যাসেঞ্জারদেরকে তারা গাড়ি থেকে তুলে নিজের উদ্যোগে তারা টুকটুক এবং অটোর মধ্যে প্যাসেঞ্জারদেরকে হাসপাতাল পাঠায়।